What's up people? Adanak maningin, Teacher Flynn, agin-agin nga vlogger, awan met followers. Agay. Shout out gayam, kindati followers tayo from Amado Pudtul Apayaw. God bless kanyam. Tatagayam ko tagatid na Active Brigada Eskwela Kick-Off Malibang. Kas makita yo, baruman ti bado kon. At isugayam nga mayat tag mestro. Makornong ti adu nga bado. Agay. Tigayam itugot ko nga motor tatakot dati click. JXRM kumang maamaknak pa lamang long ride. Tabaro lang na ipa-repair, baka bigla tumayab dagiti iligay na. Agay. Tamok na solo ride nak nga mapan malibang tawang pulos madamag di chat group me ngam nadanunak mo day kakadwak di Petron. Tagayam Hilux ni Principal ti Usarinda ay kad nakikonvoy na kon nulan na sapak na amuan ta nakisakay nakmet jak ko man naggasto gasolina. Agay. Mga sumurok siguro 30 minutes nakadanon ka malibang kad napintas gayam jay at dumot labalbalay na piman. Da kami pa'y may isa nga kaunaan nga si Mangpat tatitulagan nga rog iti program kat 7:30 ngam napanmot lang nga 8:30. Talaga nga nakasanayan ti Pilipino ay agay. Ay kad di mang rog iti programa nga akit ado nga sasaot ti dadagag ti participants. Sa gaysa nga nagitad TL dagiti teachers per school ay kad dilat ta nagpaati ti PVHS Ayong mga guro hindi sumusuko talaga natangsit kami agoy. Adamot lapas mong bada ay kakadwamanin nga taga PVHS TV Mida. Pati ni Apo Principal kat napalalo ti kending na. Agoy. Nalipatak gayam nga inbaga ngam saan nak nagayam na migat. Iso nga napantayo nagala ti merienda nga kapekin balangkoy. Ay kat sa bali gayam imas da Malibang. Di balangkoy da kunak kuma. Agoy. Ado pa'y napaspasamak nga mi-skip kulatan tapuro sa umot lang ti stakeholders ti napasamak. Kanayon da pa i-mention di kalkalpas nga election ibagada nga ag-move on ti tattaon kat isudamot kanayon mangipalagip. Okay. Anyways, kalpasan ti programa akat narugyan ti motorcade ngam aputan ng rugi mati alas 11 di pa'y ka awang mula serbi ta skincare kon. Okay. Kahit ko kumay palpas aging gana jelas destination ngam medyo maulawakan tangan nga ni alas 12 matun nga nakasangpat kami sentro. Walay kaskas kasyak mabasit ti bagik Agoy. Hindi nagawid na klatan hanapay karod o brak ka halidik ay sulitik ati aldaw tapno ginana. Himbag pa'y dati asok nga ni Simang taori half day nakla nagpukaw kat na miss ti unay-unay. Adi lang apo ti maestro.